Hello po, we're going to study math with Kuya Dritch. May kasama po ako, Tarshir. This is the little thing. Itigisa tayo kasi tatlo. 9 times 3. Very good. 10 times 4. Apat na 10? 40. Very good. Next. Let's continue again. 3 times 9. Tatlong 9. Tatlong, siyam na tatlo. Okay. Ha. Mami, 27. 10 times 4. 10 times 4. Apat na 8. 10 times 4. Ako magkakapi. Ako na, 10 times 4. Mamaya ako magkakapi. 10 times 4. Dritch, tagal mo naman. 10 times 4. Apat na 10. Hol. Magbilang ka lang ng by 10. 40. 40, very good. 8 times 2. Bilang ng ano? 8 times 2, dalawang 8. Bilang nga ng ano? By 8. 8 times 2. Ng, No. No, baby. 8 times 2, dali. bibilang nga. Yung ano, bibilang ka siya. 30 papunta, 40 papuntang 1. Ang dami sinasabi ha, 8 times 2. Walong dalawa. Dalawang 16? 16, very good. Yay! Parang pangalan ko yan. Sit down. 1 times 10. Sit down. 1 times 10. 10. Good job! Yay! Clap your hands. Bakit kung iba ko nasagutan ko na? Hindi, may ano pa yung sa likod. Nakikita mo. 7 times 3. Tatlong 7. 21? Good job. Now sit down. Go back to your seat. Reach. Ay, sus, natapo. Naka na kayo. Next is 10 times 7. Hindi ko pa na ano. 10 times 7, kuya. Halika dito. Akin na yan. 70. 70. Good job! Yay! Magulo. Next. 8 times 3. Tatlong 8. 24? Galing. Ay, kuya. Ay, naan mo na pala ito. 5 times 5. 5 times 10? 5 times 5. 5? Apo. By 5 na lang. 5, 10, 5 lang. 5 times 5 lang. 5 times 5. Limang lima? Opo. Ilan? Yung lima? 5 nga. 5, 10, 15, 20, 25! Next. 10 times 3. Tatlong 10. Apa. 30! Good job. Okay. 9 times 2. 9 times 2. Dalawang 9. Ang interest dito kami mo yung Dalawang 9. 18? 18! Okay, next. 3 times 3. 3 times 3. 9? Okay, next. 6 times 5. Limang 6? Anim. Anim na 5 na lang para mas mabilis. Anim na 5 na lang para mas mabilis. By 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5 lang. Anim lang. 30? Yeah! 30, very good. Ako yung wag. 4 times 8. Apat na 8. Apat na Hindi. 8. 8 na apat. Okay. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumabra ka na naman. Hindi na naman tugma yung counting mo sa ano mo. 1, Dahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20. Ay, ano? 32. 32? Nagpatan! Hindi na siya masaya. Last one at mamaya ulit. 10 times 7. 10. 70? 7! Ako naman mag-tuturo sa'yo.